वडोदरा के श्री रामेश्वर महादेव मंदिर में आज एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिस दौरान अतिथि विशेष के तौर पर गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी मौजूद रहे थे। तब इस दौरान मंच पर से सभी को संबोधित करते हुए उनकी ओर से बेटियों को शिकार बनाने वाले विधर्मी युवाओं को सख्त चेतावनी दी गई थी। वडोदरा में डी केबिन रेलवे कॉलोनी नवायार्ड में श्री रामेश्वर महादेव मंदिर मौजूद है, जहां पर अखंड ज्योत और भव्य कलश यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। दरअसल श्री रामेश्वर महादेव मंदिर कमेटी की ओर से खाटू श्याम सावरिया सेठ और भारत माता मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के चलते अखंड ज्योत और भव्य कलश यात्रा कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था, जिस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी मौजूद रहे थे। तब इस दौरान उनकी ओर से मंच पर से सभी को संबोधित करते हुए ये कहा गया था कि रामेश्वर मंदिर सभी की आस्था का केंद्र है, जहां हनुमान जी, शिव जी और राम जी हो, उनके आशीर्वाद सभी को मिलते रहेंगे। जब रेलवे का अस्तित्व नहीं था, तब से यहाँ पर शिवलिंग था। तब इस इलाके की एकता बरकरार रखने के लिए ये मंदिर माध्यम बनेगा। साथ ही भारत माता को प्रणाम कर नगरजनों को उनकी ओर से 200 करोड़ के विकास के कार्यों की भेंट दी जानी है, ऐसा भी मंच पर से उनकी ओर से कहा गया। तो वहीं लोगों को दो हाथ जोड़कर विनती करते हुए डिप्टी सीएम हर्ष संघवी की ओर से मंच पर से ये भी कहा गया कि समाज की भोली बेटियों को किसी का भी शिकार बनने से रोकना है। तब ऐसी बेटियों की मदद के लिए हर कोई आगे आए, झांसी की रानी बन हर कोई उनकी रक्षा करे, फंसी हुई बेटियों की टीका ना करे, उन्हें बुरा ना सुनाए, बल्कि उनकी मदद करे, उनकी मदद के लिए आगे आए और बेटियों को इस दलदल में से बाहर निकाले। तो वहीं उनकी ओर से मंच पर से बेटियों को फंसाने वाले विधर्मी युवाओं को भी सख्त चेतावनी दी गई है। तब आइए सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर मंच पर से कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने क्या क्या कहा है। हालांकि आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में संतों महंतों की मौजूदगी भी दर्ज की गई थी। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। આજે રામેશ્વર મહાદેવ મંદિર દ્વારા આયોજિત આપણા સૌનો આસ્થાનું ખૂબ મોટું કેન્દ્ર એવું આ રામેશ્વર મહાદેવ મંદિરના પ્રાંગણમાં ખાટુ શ્યામજી, સાવરિયા શેઠજી, ભારત માતાનું મંદિર અને દુર્ગા માતાનું મંદિર, અને જ્યાં એક બાજુ હનુમાનજી હોય, શિવજી હોય, રામજી હોય, અને આ બધા જ ભગવાનોના આશીર્વાદ એ આપને સૌને હવે આવનારા દિવસોમાં મળવાના છે। હું આપ સૌ લોકોને આ નવા મંદિરો અને મંદિરોની આજે પ્રતિષ્ઠા આપના સૌના જીવનમાં નવો ઉત્સાહ, નવો ઉમંગ અને તમારા જીવનની બધી જ મનોકામનાઓ પૂર્ણ થાય તેવું આપ સૌને શુભકામનાઓ પાઠવું છું। એવું કહેવાય છે કે જ્યારે રેલવેનું બી અસ્તિત્વ નહોતું તે પહેલાનું આ પ્રાચીન સ્વયંભૂ શિવલિંગ એ બરોડાના હજારો લાખો પરિવારોને આશીર્વાદ આપતા આવ્યા છે। આ મંદિરના પ્રાંગણમાંથી હું મારા વડોદરા શહેરના, જિલ્લાના અને આસપાસના વિસ્તારના નગરજનોને અહીંયા આટલી મોટી સંખ્યામાં મારી માતાઓ જ્યારે હાજર છે ત્યારે હું આપને બે હાથ જોડીને વિનંતી કરવા આવ્યો છું, અને એ વિનંતી છે કે આ શહેરની, આ વિસ્તારની, આ સમાજની ભોલી ભાલી દીકરીઓ, અને એ દીકરીઓ અગર કોઈનો શિકાર બની જાય તો એ દીકરીઓની ટીકામાંથી બહાર આવીને તમે સૌ રાણી લક્ષ્મીબાઈ બનીને મારી આ બહેનોની રક્ષણ માટે આગળ આવો કે રાજ્યની કોઈ બી ભોલી ભાલી દીકરીને કોઈ વ્યક્તિ નામ બદલીને એ દીકરીને કોઈ ઝાંસામાં ફસાવશે, ખોટું નામ ધારણ કરીને દીકરી જોડે જો બળજબરાઈ કે લગ્ન કરવામાં આવશે તો એવા ગુનેગારો જોડે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર, તમારા સૌની સરકાર
એ જિંદગી ભર સુધી કોઈ દીકરીને આંખ ઉઠાવીને ના જોઈ શકે તેવા કડક પગલાં ભરવા માટે અમે खूब मजबूताई कामगिरी आगे વધારી રહ્યા છે। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।